السلام علیکم دوستو، اگر آپ روزانہ آنے والی جاب سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں تو پلیز سبسکرائب آور چینل، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ شکریہ دوستو، اس ویڈیو میں ہم جتنی بھی ایڈز آپ لوگوں کو بتائیں گے، ہر ایڈ کے اینڈ پر ان کے آفس کا مکمل ایڈریس اور فون نمبر لکھے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں، ویزے فری ہیں، صرف ٹکٹ اور پروٹیکٹر کے اخراجات ہوں گے۔ سعودی عرب کے لیے سٹرکچر فٹر چاہیے، سیلری 1800 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ فور مین سٹرکچر چاہیے، سیلری 3500 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ فور مین ویلڈر چاہیے، سیلری 3500 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ میپل انٹرنیشنل اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر سیٹل ایٹ ٹاؤن راولپنڈی۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں، فوری ویزا فوری روانگی ہے۔ سعودی عرب کے لیے شرکا نواف خالد کے لیے کنسٹرکشن ورکر چاہیے، جن کی عمر 21 سال سے لے کے 40 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کی سیلری 1300 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 5 ستمبر کو الخلیج ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر پشاور میں ہوں گے۔ یہ ویزے یو اے دبئی کے لیے ہیں۔ یو اے دبئی کے لیے شٹرنگ کارپینٹر چاہیے ٹرانسکارٹ کمپنی کے لیے، جن کی سیلری 1050 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ میسن چاہیے، سیلری 1150 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سٹیل فکسر چاہیے، سیلری 1050 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ پلمبر چاہیے، سیلری 1400 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ڈکٹ مین چاہیے، سیلری 1400 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1400 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اور ہیلپر چاہیے، سیلری 800 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 15 اور 16 ستمبر کو جی سی سی ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل سروسز راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کی مشہور کمپنی ریڈ سی کے لیے سرف کوچ چاہیے، جن کی سیلری 3500 سے لے کے 4500 سعودی ریال ہوگی۔ سکیٹ کوچ چاہیے، سیلری 3500 سے لے کے 4500 ریال ہوگی۔ ویک کوچ چاہیے، سیلری 3500 سے لے کے 4500 ریال ہوگی۔ گیس سروس کیشیئر چاہیے، سیلری 1700 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ڈرائی ایکشن اٹینڈنٹ چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1700 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ لائف گارڈ چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1700 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ مینٹیننس آپریشن سپورٹ ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1700 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ریٹیل اٹینڈنٹ چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1700 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اور فیسلٹی ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1700 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 9 ستمبر کو الفیصل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل سروسز راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے یورپ بیلاروس کے لیے ہیں۔ بیلاروس کے لیے فوڈ کمپنی کے لیے فوڈ پروسیس کے لیے ورکر چاہیے، جن کی بیسک سیلری $500 ہوگی پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی ٹوٹل تعداد 200 ہے۔ ان کی عمر 25 سال سے لے کے 45 سال تک ہونی چاہیے۔ تعلیم میٹرک FA ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 9، 10، 11 اور 12 ستمبر کو امریکن انٹرنیشنل اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر مری روڈ راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1600 ریال ہوگی۔ پلمبر چاہیے، سیلری 1600 ریال ہوگی۔ الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1600 ریال ہوگی۔ جنرل لیبر چاہیے، سیلری 1400 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 9 ستمبر کو مغل اساکو ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل سروسز راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے یو اے کے لیے ہیں۔ یو اے کے لیے میسن چاہیے، سیلری 1200 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اور کنسٹرکشن لیبر چاہیے، سیلری 1000 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 11 ستمبر کو مغل اساکو ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل سروسز راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے یو اے کے لیے ہیں۔ یو اے کے لیے ACC کمپنی کے لیے شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1380 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سٹیل فکسر چاہیے، سیلری 1380 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ میسن بلاک پلستر اور ٹائل میسن چاہیے، سیلری 1440 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 8 ستمبر کو اعتماد ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل سروسز مری روڈ راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے MGI مکہ حرم پروجیکٹ کے لیے ماربل فکسر چاہیے، جن کی سیلری 1500 سے لے کے 2000 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 7 اور 8 ستمبر کو جدہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل سروسز رائیونڈ روڈ لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے یو اے کے لیے ہیں۔ یو اے کے لیے ٹرانسکارٹ کمپنی کے لیے سیکورٹی گارڈ چاہیے، سیلری 1920 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 8 ستمبر کو نیو گوندل مین پاور بیورو سیٹل ایٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ ویزے فری ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ایئرپورٹ کے لیے سٹاف چاہیے،
बैगेज ट्रैक्टर ऑपरेटर चाहिए जिनकी सैलरी 2800 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। और एयरपोर्ट के लिए फोरमैन चाहिए, सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू जारी हैं। कायल टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं, वीज़े फ्री हैं सऊदी अरब के लिए। बैगेज ट्रैक्टर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 2800 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। फोरमैन चाहिए, सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके वीज़े फ्री हैं। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 8 सितंबर को और 9 सितंबर को साउंड लाइन रिक्रूटिंग प्रमोशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए लेबर चाहिए, सैलरी 1000 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 9 सितंबर को यूनियन मैन पावर सर्विसेज सेटलेट रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए MGI मक्का हरम प्रोजेक्ट के लिए मैकेनिकल मार्बल फिक्सर चाहिए, सैलरी 1500 से लेके 2000 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 7 और 8 सितंबर को जद्दा ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल सर्विसेज रायवेंट रोड लाहौर में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए MGI मक्का हरम प्रोजेक्ट के लिए मैकेनिकल मार्बल फिक्सर चाहिए, सैलरी 1500 से लेके 2000 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 7 और 8 सितंबर को लसानी ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल सर्विसेज मुल्तान चुंगी लाहौर में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए सर्फ कोच चाहिए, सैलरी 3500 से लेके 4500 रियाल होगी। स्टैक कोच चाहिए, सैलरी 3500 से लेके 4500 रियाल होगी। वेक कोच चाहिए, सैलरी 3500 से लेके 4500 रियाल होगी। गेस्ट सर्विस कैशियर चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1700 रियाल होगी। ड्राई इरेक्शन अटेंडेंट चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1700 रियाल होगी। लाइफ गार्ड चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1700 रियाल होगी। मेंटेनेंस ऑपरेशन सपोर्ट टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1700 रियाल होगी। रिटेल अटेंडेंट चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1700 रियाल होगी। और फैसिलिटी टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1700 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 8 सितंबर को DS मार्क्स ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर ठोकर न्याज़ बेग चौक लाहौर में होंगे। ये वीज़े UAE के लिए हैं। UAE दुबई के लिए मैसन चाहिए, सैलरी 1100 से लेके 1200 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। कंस्ट्रक्शन लेबर चाहिए, सैलरी 1000 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 9 सितंबर को अलहमद टेक्निकल सर्विसेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर ठोकर न्याज़ बेग चौक लाहौर में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए MGI बिन लादन मक्का हरम प्रोजेक्ट के लिए मैकेनिकल मार्बल फिक्सर चाहिए जिनकी टोटल तादाद 500 है। इनकी सैलरी 1500 से लेके 2000 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 14 और 15 सितंबर को वियन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल सर्विसेज सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े UAE के लिए हैं। UAE के लिए मैसन चाहिए, सैलरी 1100 से लेके 1200 दिरहम होगी। कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए, सैलरी 1100 से लेके 1200 दिरहम होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 12 सितंबर को न्यू अल्फला ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल सर्विसेज रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े किर्गिस्तान के लिए हैं। किर्गिस्तान के लिए ड्राइवर हैवी चाहिए, सैलरी 400 अमेरिकी डॉलर प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। और एक्सीवेटर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 450 अमेरिकी डॉलर प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 8, 9 और 10 सितंबर को सैफ मैन पावर सर्विसेज रावलपिंडी में होंगे। दोस्तों, रोजाना जॉब और वीज़ा की डिटेल सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।